guys, akong sudan kay utan, hotdog. With water, spoon fork. Ito guys. Ano kayo sudan niya bro? Nananay. Show siya niya na sudan guys. So guys, Tama. Ganti-ganti. malampi ako sa. So guys, we have lumpia right here. And then we eat. No, we eat the utan. Parang nagkapindiran mo yan. Okay. Gusto ka ng kaaglaan. Ano mo gusto mo? Nakatan mo ka no? Gusto. Sudan. Utan guys, kaunta. Hotdog. Gusto ko po yung namin grande mo. Sige, anaan. Lumpia. SSD, live naman po. Hindi, subakan. Gutong pali ang tawag ng subakan. Ito utan guys, para mas strong guys. Hindi sa maboy-boy utan. Pero kung danan ka ng utan nga, green na dito sa dos daw na. Tamos. No reaction. So guys, we have utan. Let's eat. So we eat utan, we make strong. Sugalag ka rin. Ang kami? What's your ulam? Yes, Islamic ba o dili? Last bite. Ato pa ka? Dito last ko.
Uy, sus. Nga ako, maganda akong pangita ganina. Good. Mmm. Water beef. I like the timpla. Okay. And then do like this, and then straw like this. When we eat utan, you will make it strong. I need more rice. So guys, we have water. I drink a lot. You see what is inside? Mia! Ano nga po mo na kami So guys, we have our last hot dog. So I'm going to eat for after 3 seconds. Mmm, nice and crispy. Mahadok ma. Friends, Oh, ano nagyaway mo na yun? yes. Ano ang gadyo? Sabi pa lang, wala mo. Ano daw? Aduhan na ka. Nag-cellphone niya niya. Last bite of utan. Sige. Dudong karanting. And then hot dog. Last bite ang tanong. Hot dog. Hot dog. We'll just wait for a second, okay?